India আৰু Pakistan la beach te since from 1947 Kashmir ke loikina war chuli ase aru sure ase tu war to kitiabi khatam hobole hi na hoy age jaikina future te bi hoboi hobo aru itu war ke khatam korala khali ektai solution ase aru itu to ki ase jane Pakistan ke Kashmir hand over koribole lagibo to suppose war ke khatam korala chakkar te Kashmir Pakistan ke didise koile jane Indians khan kiman problems face koribole lagibo sabi Pakistan ke Kashmir dia itu to India la sobse dangor galti hobo kile koile pura dunia India ke alak nazar para sabo aro India ke loser kobo kile koile kiman sal para itu jaga nimite war kheli kina aha pichete Kashmir ine Pakistan ke didise koile sure ase dusra countries khan India ke bhoi padura bhabna koribo aro ine bi countless Indian soldiers khan para nijor la life sacrifice kori kina ase itu jaga nimite so Pakistan ke Kashmir hand over kurala idea to bekar hobo itu to khali Pakistan ke Kashmir hand over kurala kotha hi koi ase de Kashmir ke pa pichete taikhan ki koribo itu to ami age jai kina kobo so video ke skip na kori kina end tak sai lobe aro thank you so much advance para to shuru koribo sabi जिनका की प्रीवियस वीडियो ते आमी अपनी खन के कुइशे 1947 ला टाइम ते कश्मीर ला पॉपुलेशंस ते ऑलमोस्ट सब मनुखान हिंदू थाकिसे होइली बि तेला टाइम ते तो जगह ला पॉपुलेशंस ते 97.16% मनुखान मुस्लिम्स आसे आरो खाली 2.45% हिंदू आरो 0.81 सिख ला पॉपुलेशंस इतु जगह ते थाकी आसे सो ऑब्वियसली कश्मीर पाकिस्तान ला होई जा पिछेते याते ला पॉपुलेशंस खान बि सब पाकिस्तान ला सिविलियंस होई जाबो इतु ही ना होई किना इतु जगह के पा पिछेते ताई खान इत्या तो आरो भी बेसी टेररिस्ट खान के पालिबो आरो इतु कुराला चांसेस तो बेसी आसे आरो याते परा ही ताई खान ला ओरिजिनल मिशन तो शुरू होबो ताई खान इत्या की करिबो जाने ताई खान इत्या पंजाब ला डिमांड करिबो अपनी खान जानि किना থাকিবলে पारे 15 अगस्त 1947 ला इयर ते जितिया इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग होइसे इंडिया और पाकिस्तान ला बीच ते थाका पंजाब ला भी मिडल परा आधा आधा हो जाइसे 60% पंजाब पाकिस्तान परा पाइसे और 40% ही इंडिया फिने थाकी जाइसे और आजिला टाइम ते तु पंजाब ला दुईटा नाम आसे इंडिया फिने थाका पंजाब ला नाम आसे चारडा पंजाब और पाकिस्तान फिने थाका पंजाब ला नाम आसे लेंदा पंजाब तो अपनी खान इने भावना करि किना सभी जितिया ताइखान इंडिया ते थाका 65% कश्मीर इंडिया परा लोबले पारिसे कइले पंजाब के लोबले ताइखान निमिते की ही डांगर कथा पाकिस्तान खान इंडिया ला पूरा पंजाब के कैप्चर करि लोबो इतु पिछते ताइखान ला कम्युनिटी के एक्सपांड करबले बाहर कंट्रीज खान परा रिफ्यूजी मुस्लिम्स खान के माटी किना पाकिस्तान ते থাকিবলে ला जगह दिबो और अकॉर्डिंग टू 2025 9 to 10 मिलियन मुस्लिम्स खान रिफ्यूजी होई किना अलग अलग कंट्रीज खान ते थाकी आसे तो पूरा 10 मिलियन रिफ्यूजीज खान ना होइले बि इतुला एटलिस्ट 25 or 30% रिफ्यूजी मुस्लिम्स खान के पाकिस्तान परा ताइखान ला कंट्री ते राखिबले पारे और इतु तो ताइखान ला प्लस पॉइंट होबो मुस्लिम्स कम्युनिटी के एक्सपांड करा पिछते ताइखान आर्मी बिल्ड करिबो इतु पिछते ताइखान आस्ते आस्ते करि किना इंडिया के खा शुरू करिबो और जदि इंडिया ला 25% जगह भी पाकिस्तान परा कैप्चर करि लइसे गइले पाकिस्तान के इंडिया रुखाबले ना पारिबो किले कइले साबि पाकिस्तान इंडिया परा 4 टाइम्स छुटु आसी और इनिकाते भी पाकिस्तान खान फियरलेस होई किना फाइट करि आसी तो इने भावना करि किना साबि जदि इंडिया ला जगह अलप कैप्चर करि लइसे कइले ताई खान और किमान पावरफुल होबले ट्राई करिबो और जितिया इंडिया के अलप कैप्चर करि लबो मुस्लिम्स ला कम्युनिटी बेसी थाका निमिते इंडियंस खान के इतिया मुस्लिम ला रूल के ही फॉलो करिबले दिबो कथा करि किना या तो वार करि किना और जिनिका की आगे आमी परा कइसे ताइखान टेररिस्ट पालिबो और इतु टेररिस्ट ला काम तो की থাকিবো কইলে इंडिया ला इकोनॉमिक्स डाउन कराला ही ताइखान ला काम থাকিবো इने भी एकटा छोटो कंट्री होई किना दुनिया ला डांगर डांगर टेररिस्ट खान ताइखानी पाली आसी कइले जदि कंट्री तो डांगर होई जाय और किमान डांगर डांगर टेररिस्ट खान के ताइखान पालिबले पारे इमेजिन करि किना सब और पाकिस्तान ला इतु मिशन ते सबसे बेसी मदद तो कोन परा करिबो जाने चाइना खान किले कइले चाइना के लद्दाख लगे और सिंस फ्रॉम 1959 लद्दाख के लइकिना चाइना और इंडिया ला बीच ते जुजाबाजी चली आसे
1947 লা ইয়াৰতে পাকিস্তান পৰা বি ট্ৰাই কৰিছে ইণ্ডিয়া পৰা লাডাখ ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ হইলিবি তাইখান পৰা নাই আৰু এটো পিছতে আহিছে চাইনা খান লাডাখকে ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ ইটোহি নহয় কিনা অৰুণাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড দিশনা জাগাতে বি চাইনা খান ছুকু লগাই কিনা আছে সো মেবি ওচৰতে হোৱা নিমিতে তাইখান পাকিস্তানকে ফুলি সাপোৰ্ট কৰিবলৈ পাৰে আৰু ইনিবি চাইনা পৰা প্ৰজেক্ট একটা নিমিতে পাকিস্তানতে $62 বিলিয়ন খৰচা কৰি কিনা আছে 2015 লা ইয়াৰতে আৰু এটো প্ৰজেক্টটো 2030 লা ইয়াৰতে যাই কিনা খতম হ'ব সো কি হইলে বি তাই দুইজন মিলা মিলি কৰি কিনা হে কাম কৰিব ওসা কৈ আছে ইনিকা হৈছে কইলে আমি খান ইমেজিন কৰিবলৈ নাপাৰা ইণ্ডিয়া লা হালত হৈ যাব ফিউচাৰতে ইণ্ডিয়ানছ খান জুনবি পাকিস্তান লা ৰুল কে ফলো কৰিব তাই খান হি ইয়াতে থাকিবলৈ পাৰিব আদাৰৱাইজ ও টু 9-10 মিলিয়ন মুছলিমছ খান দিছিনা ইণ্ডিয়ানছ খান বি ৰিফিউজি হৈ কিনা আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ খানতে থাকিবলৈ লাগিব আৰু এটো খান সব প্লাস শুৰুৱাতটো কাশ্মীৰ পৰা হি হ'ব পসিবল তো নাই ইণ্ডিয়া পাকিস্তানকে কাশ্মীৰ দিব কৈ কিনা হইলিবি যদি কাশ্মীৰ তাইখান লা হাততে যাই যায় তেতিয়া পসিবল আছে ইটো খান হ'বলৈ वीडियो के लास्ट तक साइड दिया निमित्ते थैंक यू सो मच